al-muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, guru-guru ngaji, para tetangga saja si hadir. Wa nakhussu bi dzikri da kasan samulja Kiai Muzammil si Abdina Amrul Jaaki, tak lupa juga deka pengurus kantor KUA Rambi Puji yang saya hormati, tak lupa juga deka Sahibul Manzil, saya ampun menikah putra Naki Puruh. Alhamdulillah, puji syukur nikmat Gusti Allah, dan salawat serta salam moga-moga tetap tercurahkan terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu sesami muljah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto pernah periksanin sareng setengah orang dekat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jabuna maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi ya Siti Aisyah. Katipana apa sikap baginda Rasul Muhammad dek ke ahli keluarganya Nabi itu ilmu. Qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi, yakni khidmata ahlihi. Baginda Rasul ria orang yang perhatian, selalu ada kangkui keluarga. Dan baginda Rasul kita katipana apa orang biasa nah, walaupun beliau adalah sebagai Sayyidul Anbiya, walaupun beliau adalah aslul mawjud, baginda Rasul itu biasa ke dapur, engki nyelo aing, engki kadang ki ngobengi kengan ke pasar, engki biasa. Ondeng makin gak empu dah saya pak tinggi bila je yang pun ke pasar kena kengan. Kita yang baginda Rasul pun tak. Sebelum Siti Aisyah, idza hadratis salah, nalikan datang waktu salat, maka kharaja ila salat. Tapi mun Rasulullah kita ampun mancing waktu na salat para Rabu, maka Rasulullah kita seolah-olah tidak mengenal siapa yang ada di dekatnya, bergegas ke angkui ambil wudu dan segera angkui asalana ki ibadah salat. Jadi panjenengan menabi andi kesibukan baik ke entah urusan kelakuan wa imma apa ngireng ampun ya torin alako, tapi ngireng ketika mancing salat sabar dulu kelakuan nah, kita tunaikan dulu kewajiban kita di Gusti Allah, insyaallah akan terwujud keaudian ku lebih ajaran saja ini bakal sempurna. Amin Allahumma. Mun urusan dunia para Rabu, urusan dunia kita tak usah kecipek pun tak. Jangan reng jompok ni mun kesaba dari kol 5 pagi kasan ngentas maghrib kadang ki kelak toro kita ki amoni. Allah pas etoros pas salat ni. Ampun ni. Punten tak senikah. Jawab Rasulullah, mon baan kelakon perkara kelakuan sunnah seakan-akan abak rio dia melolo. Artinya dia remah benda laku, benda du malam, benda telo malam kan tu. Tapi mon ngelakon perkara akhirat ibadah dekat Gusti Allah, para masah cak baan remah te lakuna. Ha kan tu. Celik terbalik. Masalah dunia boleh tenggul motor. Allah Ta'ala ampun ajabu wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Berilah perumpamaan Muhammad cak bahawa orang odik dia padan aing sepetoron bingkok dari langit dak remah aing li annal ma'ah la yastakirru fi mawdi'in, tak netep nang setong kenengan para Rabu. Allah Ta'ala nuronaki ojen di langit keker ke bumi. Depak ke bumi serban bumi lagi. Dari pak ke bumi ngale ke somor. Mari ke somor ngale boleh ke tomang. Mari ke tomang ngale boleh ke ceret. Makin depak ke gelas. Depak ke gelas ngale boleh main ke bibir gula ni kan. Lah ni kan. Lah ni kan. Celap tabu pun. Tidak ni ngano pun, tak ni tahu sadalan lelaki na pun. Engki, sesoki lejak bong sombong. Saya tak andi ia mayu sokoren sukrul mawjud sayyidul mafkud. Pansapan orang saya lebih senyok koren apa sih beda? Ni ke bekal ngundang ka rezeki si bekal datang dia pula. Jadi cak ke beter kentenan ni. Lu nak kili dan sedikit le maksud mah. Walau makin ni ke boleh mau salan tunya masya-Allah. Bah bersetok. Kadang ki habis cabis kayak kiai, kakon dukon kadang ni dorong ni ngarisan. Derma. Etar kon kiai
habis motor kiai apa saya pun kiai atintro gini ngaresan bila ngecok je kento kemis datang kento ngecok goongguan kiai mereka goongguan bahasa bu iya banyak kelampian koning ya kemis je kuah pokok di tas koning kepil syarat aja mentero ni kan dan kiai abid mon bean keluar di romana entar ke tempat ngecok dia cak bentah sekali ben engki kiai pas bean depak kan ngecok tojuk nang mordejah mangkat ongku berarabu agelampian koning kepi pahe sapa babe ditang kena nje ra apa tak apa nyapa kana demayu iko letak ada sinyal tokku takut tak ngening berarabu bentar dem bentar arisan iko sampun depak ke tempat arisan bah tojuk nang mordejah abid bah ngecok bah keluar ning belu ngosok ka kiai berado ngosok der mah salah kitab kiai salah kitab mun der mah tak ngening etar boleh kun kiai nah kiai ni lebeg dengges ngening ngarare ko ja buka elabang bah ngomong bah arapa mai balkon mo je bingi ko tak ngening kiai salah kitab bian bo mak sah tak aping abo bukten tak ngening kiai pula ben tak kelampian koning putar keringat konyi gula kiai biar kuning kapi apa lagi yang benar bentar bi orang yang bu kita keringat ada yang buwi gula pula bentar tujuh nomor deja ampun tujuh nomor deja kiai keluan tenggula sedepak bah pasti ngening di macam tepak ide jen gula ya kurang gede jen benek wah nyam bagi siapa tu tidur kon mun deh ya gua datang ngecok boleh letak antar aja lagi ya cermat bawa kelampian merah kuning kelampian kodong biru mangkat pabit bah ngening berarabu nah mangkana si ampun ngening ibitong 20 juta ki bebeleman pai tambahin ben selake tanya aki ngening le engki kak berempat 20 juta kayak ngai oh tang 30 lari ya sering lebih de keneng lah polan lagi andi otang 30 ara pemai pengening polan bi orang le taki jadi Allah taala pengening ini ki rezeki celakan Allah Ta'ala cara apa yang rizkinya kento napa artinya Allah Ta'ala apa yang rizki ini beri sepanjenengan pentah tapi Allah Ta'ala bakal apa yang rizki sepanjenengan puto senigil ini kemaksudnya kemudian para rabu nomor 2 tenggula motor orang sepo semakin kento terkadang milih mentoh Kak Dinto montak yang numpak Innova pas tak aman tua kerja ni ke gula semerengis punten mak sedaja ento Allah Ta'ala si bekal anyo ko pendek sedaja lah benih patokan orang soki ento bisa menyaman dek ke putra-putri gula lebih ajunan sedaja jadi seumpama nah pas beda orang alamar dek putra dek gula lebih ajunan sedaja datang pas sambian king korong ngabes ya waktu kini kecukan king pola keluaran pun dukan benih orang si asapatuan benih king polan PNS benih sepola na andi gaji pen bulan pas sambian tak nerima ke orang si alamar pun tersambian picik sambian sebagai orang tua mon pas andi pikiran macam kento berada ada apa sebab karena panjenengan kerongo latin waktu kini kecukan sementara si bisa ngubah nasib manusia kita Allah Ta'ala saja mak apa saya ingat andi Allah Ta'ala nikah orang mangke bulan sita soki pak elak tolak bulan sita anu pak Innova elak tolak abah ampun ayo kita punya Allah pola lagi tak uni je sampai Allah Ta'ala ni kecil andi sifat Ar-Rahim andi sifat Ar-Razzaq maha si apa yang rizki dak kula bi ajaran sedaja yen tetekuk ni kenapa makin ayat mata mati pola sampai anda bertaj ni kemakin coba nah sekoni banyak ni tegah para sahabat bah ampun cek kebetul Allah Ta'ala ampun ada bu dengan fil hadithil qudsi harrik yadak aksud alik je pakuli tanang buat Nabi Musa maka engkau bakal anyokopen ke buat artinya dia rumah abah kutu usaha kutu alako abah kita orang syariat pada Rabu kutu alako lakar segak dinto
Ireng tak salah milan mantu sebulan dengan nikah. Takut dengan acan tunging. Bajalan orang minta orang. Tolak. Pulang nikah tolak. Pulang tak sedikit tolak. Akhirnya apa? Beda orang nampak Innova turun. Pon. Alamar. Terima berharap. Abid-abid seampun-ampun peleman. Ampun lestari nikah, ampun lestari parlawen situ aja. Oleh beberapa bulan pas peleman kon si laki. Tak abid oleh 2 hari peleman boleh anak si bini ni kering sepon. Numpak apa? Numpak Gojek. Tanya aki benepan. Bah. Mana numpak Gojek benbing? Engki pak. Lagi dem. Sobung tempat nalakok. Bermotor ada emah. Jadi enggak bisa motor rental le gua. Lah niku. Jadi enggak pak? Tebak ke motor sewaan. Ya tak kecok. Ya nikah. Mangga dengan seteteh. Siap tak usah lian mantoh. Setuju kita Allah Taala sih bisa ngubah nasibku lebih ajaran setuju berharap. Cek kebatir. Sebaginda Rasul kata apa? Baginda Rasul mantona basirah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau adalah orang miskin, orang fakir. Ana begula ujak senikah. Paulana waktu Sayyidina Ali karamallahu wajhah kento panika ben Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul. Kak itu anyoon mas kabin 500 dirham. Wa fi riwayatin boleh kento 1000 dirham. Sayyidina Ali tak diobang. Maka nalaikan Sayyidina Ali gitu iya kata serang Rasulullah, maka Sayyidina Ali ki pamit kento berharap. Amit gagama nyari laku. Nyari masih ke mas kabin ni. Nyari laku. Akhir benar laku gasa. Sayyidina Ali mios ke pasar Rambi, entar gerpuan je semongki kana. Dapat gerpuan Sayyidina Ali kento ngolatin benda saper aja gitu. Akhirnya tabar ban Sayyidina Ali. Ken senapa sampai? Kento regane 1000 dirham. Oh engki. Katinapa menteng kula ngobangi. Ngiring kesokan. Tapi bi gula niki iya otang lagi. Bi gula iki bak ke dalam pasar. Deki bi gula sarah aki yo bengaje. Engki je pun. Ege bak ke dalam pasar sepakat tadi saya bu. Kon masuk ke pasar tak abid sebera kita anak pu becot sahabat yang cereng mapan sahabat aja pun morobah bederenyan ternaber kah ke Sayyidina Ali kan siapa apa sampai kita jual Sayyidina Ali engki jual ada pun siapa apa mon kolak nagulan 1000 dirham pas bi dengkula jual 1500 karena kebutuhan Sayyidina Ali kata 500 dirham. Secara singkat para Rabu ini ke mon Sayyidina Ali le mana jual mon deng kanja cereng bu makete ada naber ke bela taber tolong ibu aja ampun niga waqaul zur sabr Rasulullah sampai belecek mana boleh jual tu pokon ba jujur ni ke Sayyidina Ali ke bela tangke na 1000 dirham jual 1500 dirham. Akhirnya orang itu karena senang ke sahabat Sayyidina Ali maka bah iobangin 1500 dirham pon sampun ngau oleh obang fakta keluar menemui orang si andi sapeh sampun ada pak keluar orang yang sobu sehari katagang nasi sobu katagang anu kita sobu sampai para mancing duhur sampun para mancing duhur karena ampun biasa penyaman istiqomah berjamaah ben Rasulullah Sayyidina Ali kuper kangkui salat berjamaah sedang Rasulullah sampai salat duhur Sayyidina Ali wajahnya agak sedih pangki ben Rasulullah bah periksanin Ali arah apa ben maing ase susah engki Rasulullah kan abdi ni gila ke pasar jual sape kita ulin awtang abdi mari segak itu pas sape abdi na pajuh saambon Nabi abdi ni serang lagi ke orang-orang yang sobung gitu esare pas ketipan apa bengkak itu ya mungkin Rasulullah ampun oleh ilham dari Gusti Allah maka Rasulullah kita ada bu ya Ali asokor dari Gusti Allah ya karena orang si ajual sapeh ke beenjua arwah malaikat si epakon sen Gusti Allah pas orang si melenang dalam pasar ruah juga malaikat setiap sejridin been kapila Ali alhamdulillah ni kemon orang selalu disinari kelaban suasana keimanan dari Gusti Allah selalu paling kemudahan ben kemudahan malar muka kemantan kak dintu si dua ya Allah Ta'ala di nepekali sempurna engki si terakhir teng kula mesen timin baginda Rasul pernah ipatorin sareng
setong orang atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqal ya Rasulullah amalan penapa sekak di mana Nabi amalan ke itu abdi dengan malaki Allah kita cinta ke abdina dan manusia kita juga cinta ke abdina. Faqala Nabi ishad fid dunya yuhibbukallah washad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Oh dia ben zuhud nang itu nyerejong maka Allah bakal cinta ke ben. Artinya zuhud kau apa berarabu? Aro masa cukup daripada apa si ampun itak diraki sering Gusti Allah dak ke aba. Ben kau tu zuhud dari apa lah seakan di orang lain, kenikmatan duniawi seakan di orang lain, maka manusia bakal cinta ke ben. Akan cebening soki biniking polang terawiri beri. Mun perlu aba nyokoren dia kenikmat si ampun paling ke orang lain. Maka manusia ni bakal cinta ke apa? Bakal banyak ber dengan pasal. Alhamdulillah. Iki sekitar bisa aus pemator dan kula malarmu ke bi Allah Taala. Pedeng dengan dedeg bakal buka kafe bi Allah Taala. Ben keikhlasan, ben keridhaan sampun saya paring san Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.